салому алейкум, шаб бахайр дӯстони азиз, хеле хуб ҳастед инҷи бародари азиз. видео кӯтаҳакай дурозай ман намедонам, акам як лайкакотуна бизанед. бораи мардуми деҳқону яъне ки фирмадор аст, молҳои фурӯшӣ ё ки гӯспанд мегӯям ё барранои фурӯшӣ дар шаҳри Сафонова, Смоленская област, Сафонова. абар амр налате дӯстони азиз, бидини боло мебурем. нигоҳ кунед дӯстони азиз, гӯспандо 100 ё 120 дона гӯспанда ки барача мекунам, яъне барои кӯштам ҳаст. килош 200 сомай, 280 сомай ё 300 сомай. хатишон суҳбат кунед. баъди видеоро мемонем тамошо кунед. илтимос мардуми гӯспандхар кадмед гӯспанд. фаҳмиде бародари азиз, чикор кунед? гӯспанд барои мол кардан, барои кӯшт. мардуми қассоб, мардуми кафеву ресторано доред, занг бизанед илтимос. як бора мефурӯшад, шу як дона не. худо нигаҳдор. тамошо кунед видеоро. Салому алейкум. Аки ба вуҷуд оиқа гӯспанд дорем ака. Гӯспандоро мефурӯшем. Маблағ лозим шудаги аста. Ин гӯспандо қарор дорад аз Смоленская област, дар город Сафонова. Дар ҳаминҷа 115 та гӯспанд аст. Дар байни ҳамиҳо 3 донаш гӯспанди 3 сола ида. Дига ҳамаш гӯспандои 1 сола. ҳамаш ёшад. ҳамин сола чиза. Яъне барраҳои ҳамин солаи хулосада. Дар байни молои пир надора. моло буғуз нестан, ҳамаш қисиран. Дига хулосароги нестем шуро. хулоса 115 та гӯспанд. 22 таш ё 23 таш нарай. دیگه همش مونده. اینم سفیدا همش قشقوره. خب دوستان عزیز، این همین گوسفندکای دسولی در این صحرا همش فروشی هستن. خواهش میکنم برای نرخ نوا، برای همه طرف تماشا همراهشون صحبت کنید. التماس وقتی ما رو نگیری، وقتی یارم کدومید که امکانات خریداری همه گوسفندا رو یک بار داره. پروردگار سربلند باشه برای کار. همینجا نبوده یا محکمه دستکالکی رو بود. خوب برادر جانو هکو ما همین دهخانی هم ویدیومو این همه ویدیوها دارن. این همین صورتاشون، همه عکساشون در گورод Смоленск област، گورод Сафонова. خداوند نگهدار برای کار. کسی میگیره پروردگار برکت بیاره. همه طرفه پروردگار سربلند باشه. خدا نگهدار. خواهش میکنم لایک رو بزنید، ویدیو رو پنگ کنید تا مردم بخرن.